ओम शांति। आज के बाबार 10-12-2020 मुरली। आज के मुरलीर विशेष महावाक्य बाबा बोलছেন बच्चे बाबार देवा अविनाशी ज्ञान रत्नेर दानই হচ্ছে মহাদান। এই দান দ্বারাই তোমরা রাজাই পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। এজন্য মহাদানী হও, খুব এই জ্ঞান রত্ন সবাইকে দান করো। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে বাবা হচ্ছেন জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর। তো বাবা কি স্থাপন করবেন? শান্তির দুনিয়ায় স্থাপন করবেন। এই পৃথিবীতে সবাই শান্তি চাইছে, চারিদিকে অশান্তি। এবং শাস্ত্রে মানুষ দেখিয়ে দিয়েছে যে ত্রেতা যুগেও রামের সঙ্গে রাবণ ছিল, কৃষ্ণের সঙ্গে কংস ছিল দাপর যুগে, আর সত্যযুগে হিরণ্যকশ্যপ ছিল। তো বাবা বলছে সব যুগেই তারা অসুরকে দেখিয়ে দিয়েছে এবং অশান্তি দেখিয়েছে, যুদ্ধ দেখিয়েছে, কিন্তু তারা জানেই না যে সত্যযুগ ত্রেতাতে কোনো অসুর বা কোনো বিকার এসব থাকবেই না। প্রত্যেক মানুষ দেবী দেবতা হবে। তারপরে বাবা আজকে বললেন যে তোমরা লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দিরে যাও এবং সবাইকে লক্ষ্মী নারায়ণ কীভাবে পুরুষার্থ করে লক্ষ্মী নারায়ণ হচ্ছে সেটা জানাও। আজকে বাবা ব্রহ্মা বাবার জন্য বললেন যে উনি নারায়ণের পরম ভক্ত ছিলেন, কিন্তু উনি নিজেই জানতেন না যে আমি একদিন নারায়ণ হব বা আমারই এটা অতীতের স্বরূপ। তো যেই বাবার জ্ঞান উনি পেলেন তখন উনি নারায়ণ হওয়ার পুরুষার্থ করলেন। বাবা ওনাকে প্রেরণা দিলেন যে তোমার তন মন ধন যা কিছু আছে সেটা ভারতবর্ষের কল্যাণে লাগাও। তো তোমাদেরকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে তোমাদের সংস্থা কিভাবে চলছে, তখন তোমরা খুব খুশিতে গর্বিত হয়ে বলো যে আমরাই যদি রাজ্য করব তা আমরাই খরচা করব। তো আমরা নিজের তন মন ধন দ্বারা আমরা ভারতবর্ষকে এত শ্রেষ্ঠ বানাচ্ছি। তারপরে বাবা বললেন যে যারা সেবাধারী বাচ্চা হবে তারা কোনোভাবেই বিশ্রাম পছন্দ হবে না, তারা বিশ্রাম করবে না, তারা দিন রাত বাবার সেবায় লেগে থাকবে, তারা বাহ্যিক দুনিয়ার আকর্ষণে থাকবে না, বাবার সেবা ছাড়া তাদের কিচ্ছু ভালো লাগবে না। এরকম আজকে বাবা সেবাধারী বাচ্চাদের খুব গুণগান করেছেন। বাবা বলছেন যারা সারাদিন জ্ঞান যোগ সেবায় থাকেন সেই বাচ্চারা বাবার অতি প্রিয়। এবং যাদের মধ্যে বিকার আছে তাদের কিন্তু বাবা কি বলবেন? বাবা বলছেন যদি বাবার জ্ঞানে এসেও যদি কোনো বিকর্ম করে থাকো বা বাবাকে পেয়েও যদি কেউ বাবাকে ছেড়ে চলে যায় তো তাকে জীবন মুক্তি বাবা অবশ্যই দেন। তো সেকেন্ডে জীবন মুক্তির যে মহিমা আছে, তো বাবা জীবন মুক্তি সবাইকে দিচ্ছেন যারাই বাবাকে বাবা বলেছেন। তো কিন্তু সেই জীবন মুক্তির মধ্যেও উত্তম এবং কনিষ্ঠ আর মধ্যম আছে। তো বাবা বলেন যারা রাজ্যপদ পায় তারা জীবন মুক্তি একদম সর্বোত্তম জীবন মুক্তি পেয়েছেন, যারা আবার প্রজাতে যাচ্ছে তারা মধ্যম, এবং যারা দাস দাসী বা ঝাড়ুদার হচ্ছে তারা কনিষ্ঠ। তো এরকম জীবন মুক্তি সবাই পাচ্ছে। তা আসুন এবার আমরা বাবার পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसलिए महादानी बनो। आज के प्रश्न, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी? বাবা প্রশ্ন করছেন কি যারা সার্ভিসের খুব শৌখিন বাচ্চা হবে তাদের মুখ্য চিহ্ন কি হবে? তো উত্তরে বাবা বলছেন 1 নম্বর, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पुरानो दुनियार वातावरण एकदम भालो लागबे ना। 2 নম্বর, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। অনেকের সেবা করে নিজের মতন বানাবে, आप समान बाबार বাচ্চা বানাবে। 3 নম্বর, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। সবাইকে বাবার জ্ঞান শোনাতে খুব খুশি লাগবে। 4 নম্বর, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। বাবার জ্ঞান বোঝাতে বোঝাতে যদি গলাও খারাপ হয়ে যায় তাও খুশিতে শোনাবে। 5 নম্বর, उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। तारा कारो संपत्तिर दिके ताकाबे ना। वह किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गंवाएंगे। कारो प्रॉपर्टीर पिछने समय नष्ट करबे ना। 6 নম্বর, उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। বলছে তাদের আসক্তি সব দিক থেকে তারা নির্বৃত্ত থাকবে, একদম কোনো আসক্তি কারো প্রতি থাকবে না। 7 নম্বর, वह बाप समान उदारचित होंगे। बाबा समान तारा उदारचित होबे। उन्हें सेवा के सिवाय
और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। सेवा छाड़ा আর কিছুই ভালো লাগবে না তাদের। गीत হচ্ছে ओम नमो शिवाय। ओम शांति। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुने वह बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। यह पाठशाला है ना, तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो टीचर से। यह है सुप्रीम टीचर जिसको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता रूहानी बाप को ही कहा जाता है। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। বলছে লৌকিক বাবাকে परम पिता বলা হবে না, একমাত্র रूहानी बाबा के परम पिता বলা হবে। तुम कहेंगे अभी हम पारलौकिक बाप के पास बैठे हैं। कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बनाते हैं। तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं दुनिया में शांति हो। বলছে মানুষ সবাই চাইছে শান্তি। यह तो विचारों को पता नहीं शांति क्या वस्तु है। তারা জানেই না শান্তি কি জিনিস আছে। ज्ञान का सागर, शांति का सागर बाप ही शांति स्थापन करने वाला है। निराकारी दुनिया में तो शांति ही है। यहाँ चिल्लाते हैं कि दुनिया में शांति कैसे हो। अब नई दुनिया सतयुग में तो शांति थी जबकि एक धर्म था। नई दुनिया को कहते हैं पैराडाइज, देवताओं की दुनिया। शास्त्रों में जहाँ तहाँ अशांति की बातें लिख दी हैं। दिखाते हैं द्वापर में कंस था, फिर हिरण्यकश्यप को सतयुग में दिखाते हैं। त्रेता में रावण का हंगामा। बाबा बोलছেন যে শাস্ত্রে কত রকম অশান্তির কথা দেখানো হয়েছে, যে দাপরে কৃষ্ণের রাজ্যে কংস ছিল, আবার সত্যযুগে হিরণ্যকশ্যপ ছিল, আবার ত্রেতাতে রামের সঙ্গে রাবণ ছিল। তো বলছে প্রত্যেক যুগেই তারা অসুরকে দেখিয়ে দিয়েছে আর ভীষণ অশান্তি আর যুদ্ধ দেখিয়েছে। তো সব জায়গা অশান্তি দিখা दी है। এই জন্য মানুষ কি বলে যে কোন যুগে অসুররা ছিল না, কোন যুগে অশান্তি ছিল না, এটা তো সবসময় হতেই থাকে, তাহলে কলিযুগে হয়েছে তো কি বড় কথা হয়েছে। তো বাবা বলছে জানেই না যে সত্যযুগ ত্রেতা যুগ সৃষ্টির 2500 বছর কোনো রকম দুঃখ অশান্তি ছিল ना। मनुष्य बेचारे कितना घोर अंधियारे में हैं, पुकारते भी हैं बेहद के बाप को। तो जब गॉड फादर आए तब वही आकर शांति स्थापन करे। गॉड को बेचारे जानते ही नहीं। शांति होती ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में होती नहीं। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप ही है। বলছেন একমাত্র নতুন দুনিয়ায় শান্তি হবে, পুরনো দুনিয়াতে শান্তি হবে না। उनको ही बुलाते हैं कि आकर पीस स्थापन करो। आर्य समाजी भी गाते हैं शांति देवा। तो बाप कहते हैं पहले है पवित्रता, अभी तुम पवित्र बन रहे हो। वहाँ पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ वेल्थ सब है। धन बिगड़ तो मनुष्य उदास हो जाते हैं। तुम यहाँ आते हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने। বলছে তোমরা এখন এখানে এসেছো লক্ষ্মী নারায়ণের মতন ধনবান হতে। यह विश्व के मालिक थे ना, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। परंतु वह दिमाग सबका नंबरवार है। बाबा ने कहा था जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ। বলছে যখন তোমরা সকালবেলা প্রভাত ফেরি করছো তাহলে লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্র নিয়ে অবশ্যই যাও। ऐसी युक्ति रचो। अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। इस समय अर्जुन तमो प्रधान से रजो तक गए हैं, अभी सतो प्रधान तक जाना है। বলছেন এখন তোমরা কলিযুগে একদম তমো প্রধান বুদ্ধি ছিলে, সেখান থেকে এখন রজ পর্যন্ত এসেছো, কিন্তু এখন আবার ত্রেতা যুগে মানে সত্য এবং তারপরে সত্য প্রধান মানে সত্য যুগের মতন স্থিতি নিয়ে আসতে হবে। वह ताकत अभी नहीं है,
याद में रहते नहीं हैं, বলছে যোগে থাকোই না, এই জন্যে তাড়াতাড়ি सतोप्रधान होते पारछो ना। योग बल की बहुत कमी है, फट से सतोप्रधान नहीं बन सकते। यह जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, वह तो ठीक है, तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बन ही गए, फिर जीवन मुक्ति में भी सर्वोत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। বাবা বলছেন যে বাবা এসে 1 সেকেন্ডের মধ্যে সবাইকে জীবন মুক্তির বর্ষা দিচ্ছেন। তো যারা ব্রাহ্মণ বাচ্চা হয়ে গেছেন, বাবার উপরে যাদের অটুট নিশ্চয়তা এসে গেছে, তো তারা তো জীবন মুক্তি পাবে, কিন্তু তার মধ্যেও জীবন মুক্তির মধ্যেও 3 রকম ক্যাটাগরি আছে, সর্বোত্তম, মধ্যম আর কনিষ্ঠ। তো বাবা বলছেন যারা একদম রাজ্য পদে আসছেন তারা হচ্ছেন সর্বোত্তম জীবন মুক্তি পদ পেয়েছে, যারা রাজ পরিবারে আসছেন তারা মধ্যম, এবং যারা দাস দাসী, হ্যাঁ, ঝাড়ু লাগানোর জন্য যারা থাকবে তারা কনিষ্ঠ। তো জীবন মুক্তি বাবা সবাইকে দেবে, কিন্তু পদ অনুসার জীবন মুক্তি। तो जो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ति मिलती जरूर है, भल बाप का बन फिर बाप को छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। বলছে না, বাবার বাচ্চা হওয়ার পরেও যদি বাবার হাত কেউ ছেড়ে দেয় তাও বাবা জীবন মুক্তি তাদেরকে অবশ্যই দেবেন। তো কিভাবে দেবেন বাবা উদাহরণ দিচ্ছেন, স্বর্গ में झाड़ू लगाने वाला बन जाएंगे, সত্যযুগে ঝাড়ুদারও তো লাগবে, स्वर्ग में आएंगे जरूर, बाकी पद कम मिल जाता है, तो बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता। तो बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए। বলছেন আমি যে অবিনাশী জ্ঞান তোমাকে দিচ্ছি সেই জ্ঞানের কখনো বিনাশ হয় না, তাই তোমাদের মনে খুশির ঢোল বাজা দরকার। यह हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होगी, এই হাই হাই হওয়ার পরে আবার वाह वाह হবে। तुम अभी ईश्वरीय संतान हो फिर बनेंगे दैवी संतान, বলছে তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সন্তান, তারপরে হবে দেবী সন্তান। इस समय तुम्हारी यह जीवन हीरे तुल्य है, तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो, वहाँ पवित्रता सुख शांति सब रहती है। यह जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंच है, বলছে জীবন তোমাদের দেবতা থেকে উঁচু। अभी तुम रचयिता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो, कहते हैं यह त्योहार आदि जो भी हैं परंपरा से चले आते हैं, परंतु कब से यह कोई नहीं जानते। বা বলছেন যত রকম উৎসব আছে, তো এই সমস্ত উৎসব মানুষ ভাবে এটা পরম্পরা থেকে চলেই আসছে, মানে কবে যে আরম্ভ হয়েছে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই, কিন্তু কবে থেকে পরম্পরা কোনো দিন তো আরম্ভ হয়েছে তো তারা জানে না, ভাবে যখন থেকে সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে তখন থেকেই পরম্পরা চলছে। কিন্তু বাবা বলছেন এই সমস্ত উৎসব আরম্ভ হয়েছে দাপর যুগ থেকে। समझते हैं जब से सृष्टि शुरू हुई है रावण को जलाना आदि भी परंपरा से चला आता है। अब सत्युग में रावण होता ही नहीं, बाबूजी सत्ययुगे तो रावण থাকবে ही ना, वहाँ कोई भी दुखी नहीं है, इसलिए गॉड को भी याद नहीं करते। यहाँ सब गॉड को याद करते रहते हैं, समझते हैं गॉड ही विश्व में शांति करेंगे, इसलिए कहते आकर रहम करो, हमको दुख से लिबरेट करो। बच्चे ही बाप को बुलाते हैं क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा है, बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनाकर साथ ले चलेंगे। বাবা বলছেন যে তোমরাই বাবাকে ডাকছো যে বাবা এসে সুখ দাও, তার মানে তোমরা একদিন খুব সুখে ছিলে, তো তোমরাই সত্যযুগের অনুভব করেছো, স্বর্গের অনুভব করেছো বলেই তো বাবাকে ডাকছো যে দুঃখ দূর করে আমাদেরকে আবার সত্যযুগে নিয়ে যাও। তো বলছে পবিত্র না হলে তো নিয়ে যেতে পারবো না। जो पवित्र नहीं बनेंगे वह तो सजा खाएंगे, पवित्र यदि ना हो ताहले तो शास्ति खेते हबे। इसमें मनसा वाचा कर्मना पवित्र रहना है, मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए, इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में भी कोई व्यर्थ ख्याल ना आए।
বলছে এত পরিশ্রম করো নিজের উপরে যে अंतिम समय মনের মধ্যেও যেন কোনো বাজে চিন্তন না আসে। एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाप समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे जब तक कर्मातीत अवस्था हो। বলছে মনের মধ্যে মায়ার তুফান আসবে, যতক্ষণ তোমার কর্মাতীত অবস্থা না হচ্ছে ততক্ষণ মনের মধ্যে মায়া নানান রকম বিকারী তুফান আনবে। हनुमान मिसल अडोल बनो, उसमें ही तो बड़ी मेहनत चाहिए ना। বাবা বলছেন মায়ার ঝড় তুফান অনেক আসবে, কিন্তু হনুমানের মতন তোমরা অচল অডোল হও। जो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं बाप का प्यार भी उन पर जास्ती रहता है। বলছেন যারা আজ্ঞাকারী ওয়াফাদার সুপুত্র বাচ্চা হন তারা বাবার প্যার বেশি পায়, বাবার ভালোবাসা বেশি পায়। 5 विकारों पर जीत न पाने वाले इतने प्यारे लग न सके। যারা বিকারকে এখনো জয় করতে পারেনি বলছে তারা বাবার কি করে প্রিয় হবে। तुम बच्चे जानते हो हम कल्प कल्प बाप से यह वर्षा लेते हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह भी जानते हो स्थापना तो जरूर होनी है, यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है जरूर। हम परिस्तान में जाने के लिए कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते रहते हैं। यह तो कब्रिस्तान है ना। पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीढ़ी में है। यह सीढ़ी कितनी अच्छी है तो भी मनुष्य समझते नहीं हैं। यहाँ सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं हैं। বাবা বলছেন একটা চিত্র আছে বাবার জ্ঞান মার্গে 84 জন্মের সিঁড়ি, যেখানে ভারতবর্ষের উত্থান আর পতনের কাহিনী দেখানো হয়েছে, যে কী করে ভারত সোনার পাখি ছিল সত্যযুগ যখন ছিল। তো সত্যযুগে আমরা 8 জন্ম, ত্রেতাতে আমরা 12 জন্ম এবং দাপরে আমরা 21টা জন্ম আর কলিতে 42 জন্ম আর সঙ্গম যুগে 1 জন্ম, এরকম করে টোটাল আমাদের 84 জন্ম হয়েছে। তো এটা ভারতবর্ষের উত্থান আর পতনের কাহিনী। তো বাবা বলছে তাও মানুষ এটা বুঝতে চায় না। তো যারা বাবার সামনে আছে তারাই ঠিক মতন বোঝে না। तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए, धन दिए धन ना खुटे, दानी महादानी कहते हैं ना। বলছে জ্ঞান ধনের দান অবশ্যই করো, যত এই ধন তুমি দান করবে তত তুমি মহাদানী হবে। जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको महादानी कहते हैं, उनका फल फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। বলছে লৌকিক দুনিয়াতেও যারা হাসপাতাল বা ধর্মশালা বানায় তো তাদেরকে মহাদানী বলা হয় এবং এই পুণ্যের কাজে রিটার্ন পরবর্তী জন্মে তারা পেয়ে যায়। তো যদি কেউ ধর্মশালা বানায় তাহলে তার বড় প্যালেস হবে, মহল হবে, আর যদি কেউ হসপিটাল বানিয়ে দিয়েছে তাহলে তার পুরো জীবনটাই নিরোগী জীবন হবে। কেন অনেককে রোগ সারানোর জন্য নিমিত্ত হয়েছে, তো তাদের দুয়ার ফলে এই জন্মে তার শরীরে কোনো রোগ শোক থাকবে না। তো এরকম বাবা বলছে যে ভক্তি মার্গেও মানুষ যদি দান পুণ্য করে বা ভগবানের নামে কিছু করে তো পরবর্তী জন্ম তার রিটার্ন পেয়ে যায়। समझो धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा। कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर में व साहूकार के घर में जन्म लेते। যে খুব ধন দান করেছে তো পরবর্তী জন্মে আবার রাজার ঘরে বা সাহুকারের ঘরে জন্ম নেয়। वह दान से बनते हैं, तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते हो। पढ़ाई भी है दान भी है, यहाँ है डायरेक्ट, भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट। शिव बाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं। বাবা বলছেন সঙ্গম যুগে সব কিছু ডাইরেক্ট, তোমরা বাবাকে ডাইরেক্ট দিচ্ছ তো বাবাও তোমাদেরকে ডাইরেক্ট 21 জন্মের বর্ষা দিচ্ছেন। আর ভক্তি মার্গে ইনডাইরেক্ট দিয়েছো, ভগবানের নামে কোনো দেবীকে সামনে রেখে দিয়েছো, কালী মন্দির বা দুর্গা মন্দির বা রাম সীতার মন্দির বা রাধাকৃষ্ণের মন্দির বানিয়েছো বা যে কোনো ভগবান বা দেবী দেবতাকে উদ্দেশ্য করে করেছো, তো সেটা বাবা বলছে ইনডাইরেক্টলি করেছো, তো বাবাও ইনডাইরেক্টলি দিয়েছে। तो शिव बाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं। शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रतन, एक एक रतन लाखों रुपयों के हैं।
বাবা বলছেন এক একটা জ্ঞান রত্ন লক্ষ টাকার আছে। भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता, ज्ञान इसको कहा जाता है। शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है, भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। तुम बच्चों को है ज्ञान का कापारी नशा। বলছেন শাস্ত্রের মধ্যে ভক্তি মার্গের জ্ঞান আছে, কি করে ভক্তি পুজো পাঠ করতে হয়, কত রকম সামগ্রী লাগে, কি বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়, তো এইসব জ্ঞান আছে শাস্ত্রে। কিন্তু বাবা বলছেন এখানে তো সেরকম কোনো জ্ঞান নেই, এখানে তো বাবা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান দিচ্ছেন, আত্মা পরমাত্মা কালচক্র কর্মের গুহ্য গতি এইগুলো জ্ঞান দিচ্ছেন বাবা। तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है, ज्ञान से विश्व की बादशाही का कापारी नशा चढ़ता है। जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा चढ़ेगा। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं, वहाँ भी जरूर नंबरवार होंगे। महारथी घोड़े सवार प्यादे होते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है। तुम कहेंगे यह तो चैतन्य दिलवाड़ा है, वह है जड़। तुम हो गुप्त इसलिए तुमको जानते नहीं। तुम हो राज ऋषि, वह है हठयोग ऋषि। বলছে তোমরা হচ্ছ রাজ ঋষি আর ওরা হচ্ছে হঠযোগ ঋষি। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो, सर्जन ही नब्ज देखेगा। जो अपनी नब्ज को ही नहीं जानते तो दूसरे को फिर कैसे जानेंगे। বলছে যে নিজেরই ভিতরটা জানে না তো সে অন্যকে কি করে জানবে। तो तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, यह अज्ञान अंधेर विनाश। বলাই হয় যে জ্ঞান অঞ্জন সদ্গুরু, জ্ঞানের নেত্র দিলেন শিব বাবা সদ্গুরু, তো আমাদের জীবন থেকে অজ্ঞানতার অন্ধকার বিনাশ হয়ে গেল। तो यह ज्ञान इंजेक्शन है, आत्मा को इंजेक्शन लगता है ना, तो यह महिमा भी अभी की है। শিব বাবা সার্জেন এখন আমাদেরকে জ্ঞানের इंजेक्शन দিচ্ছেন। सतगुरु की ही महिमा है, गुरुओं को भी ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु ही देंगे। বলছে সমস্ত যারা গুরুরা তাদেরকেও জ্ঞান इंजेक्शन सतगुरुই देवें। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुम्हारा धंधा ही है ज्ञान इंजेक्शन लगाना। डॉक्टरों में भी कोई मास में लाख कोई 500 भी मुश्किल कमाएंगे। नंबर वार 1-2 के पास जाते हैं ना। বলছে সবাই ডক্টর তো একরকম হয় না, কেউ এক মাসে লক্ষ টাকাও ইনকাম করে, কেউ 500 টাকাও মুশকিলে ইনকাম করে। তো যার যেমন পড়াশোনা সেরকম সে ইনকাম করে, তো সেরকম ব্যারিস্টাররা তারাও এভাবে ইনকাম করে। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है, फांसी पर चढ़ना है। फिर प्रेसिडेंट पास अपील करते हैं तो वह माफ़ भी कर देते हैं। বাবা বলছেন যে দুনিয়াতে কত রকম পাপ হয়, হাই কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট জাজমেন্ট দিয়ে দেয় যে তোমাকে ফাঁসির শাস্তি হবে, তারপরে তারা রাষ্ট্রপতির কাছে যায় এবং তারা আপিল করে, তখন যদি রাষ্ট্রপতি চায় তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়। तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदार चित्त होना चाहिए। इस भागीरथ में बाप प्रवेश हुआ तो इनको बाप ने उदार चित्त बनाया ना। বলছেন যে ব্রহ্মা বাবার মধ্যে শিব বাবা প্রবেশ হলেন, তো ব্রহ্মা বাবাকে কত उदार चित्त বানালেন। खुद तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वह इसमें आकर मालिक बन बैठा। चलो यह सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है। শিব বাবার প্রেরণায় ব্রহ্মা বাবা কি করলেন, নিজের তন মন ধন সব কিছু ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য অর্পণ করে দিলেন। तुम धन लगाते हो भारत के ही कल्याण के लिए। कोई पूछे खर्चा कहाँ से लाते हो, बोलो हम अपने ही तन मन धन से সার্ভিস করতে হ্যাঁ। বলছে যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে তোমাদের এই সংস্থা কিভাবে চলছে, তখন কি সুন্দরভাবে জবাব দিতে হবে যে আমাদের তন মন ধন দ্বারাই আমরা সেবা করছি। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी हम लगाएंगे, আমরাই সত্যযুগে রাজত্ব করব তো আমরাই পয়সা লাগাবো। हम अपना ही खर्चा करते हैं, हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं।
जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे, যারা ব্রাহ্মণ বাচ্চা হবে তারাই খরচা করবে। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है। बाबा तो कहते सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्यों को कशिश हो। বলছে ভালো ভালো চিত্র বাবার সব ট্রান্সলেটের বানাও যাতে মানুষের আকর্ষণ হোক। कोई को झट से तीर लग जाए, कोई जादू के डर से आएंगे नहीं। অনেকেরা আবার ভয় পায় যে ব্রহ্মাকুমারীরা জাদু লাগায়। বলছে বাবার ঘরে তো ঈশ্বরীয় জাদু আছে, এমনি কোনো জাদু এখানে শেখানো হয় না। मनुष्य से देवता बनाना यह जादू है ना। भगवान उवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। हठ योगी कभी राजयोग सिखला न सके। यह बातें अभी तुम समझते हो, तुम मंदिर लायक बन रहे हो। इस समय यह सारी विश्व बेहद की लंका है। बोलছে सारा विश्व এখন বেহদের লঙ্কা। सारे विश्व में रावण का राज्य है, बाकी सत्युग त्रेता में यह रावण आदि हो कैसे सकते। বলছে সত্যযুগে বা ত্রেতা যুগে রাবণ রাজ্য ছিল না, কিন্তু এখন সারা পৃথিবীর উপরেই রাবণের রাজত্ব চলছে। যেহেতু পৃথিবীতে 3 ভাগ জল আছে, 1 ভাগ স্থল আছে, তো যেখানে স্থল আছে পুরো জায়গায় রাবণ রাজত্ব চলছে। তো এটা একটা টাপু, এটা একটা লঙ্কা। तो बाप कहते हैं अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। इन आँखों से कुछ देखो ही नहीं। বলছে যা কিছু দেখছো সব ভুলে যাও, আমি যা শোনাচ্ছি সেটাই শোনো। यह पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है, इसलिए हम अपने शांति धाम सुख धाम को ही याद करते हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। यह नंबर 1 पुजारी थे, नारायण की बहुत पूजा करते थे। ब्रह्मा बाबार जन्य शिव बाबा बोलছেন যিনি नंबर 1 पुजारी छिलेन, सब समय नारायणের পুজো করতেন। तो अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हैं। तो जे नारायणের পুজো করতেন सब समय, এখন তিনি নিজেই नारायण হচ্ছেন। तुम भी पुरुषार्थ कर बन सकते हो। राजधानी तो चलती है ना, जैसे किंग एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है। बाप कहते तुम सर्वव्यापी कहकर हमारा तिरस्कार करते आए हो। বাবা বলছেন যে তোমরা ভক্তি মার্গে আমাকে সর্বব্যাপী বলে আমাকে অপমান করেছো, ছোট করেছো, আমার তিরস্কার করেছো। फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूँ। তাও বাবা ক্ষমার সাগর, বাবা রহম দিল, তো আমাদের বাবা উপকার করছেন। আমরা বাবাকে কত ছোট করেছি যে সমস্ত জীবের মধ্যে ভগবান, কুকুর বিড়াল ছাগল সমস্ত কীট পতঙ্গ এবং সব কিছুর মধ্যে ভগবান আছেন। তো যদি আমাদের লৌকিক পিতাকে কেউ বলে যে তোমার বাবা কুকুর, তো সেটা কি আমরা সহ্য করব? আমাদের ভালো লাগবে? তো আমরা ভাবো কত বড় গালি দিল, কত বড় অপমান করলো আমার বাবাকে, তো তার সঙ্গে আমরা কথাই বন্ধ করে দিই সারা জীবনের জন্যে। আর এখানে আমরা নিজের পিতাকে, পরম পিতাকে, যিনি আমাদের পরম পিতা, পরম শিক্ষক, পরম সদ্গুরু, যিনি আমাদের মনুষ্যকে দেবতা বানাচ্ছেন, সেই বাবাকে আমরা প্রত্যেক জীব জন্তু কণা পাথরের মধ্যে আমরা ভগবানকে বলে দিয়েছি। তো এটা কত বড় অপমান করা হচ্ছে বাবার। তাও বাবা বলছে আমি তো ক্ষমার সাগর, আমি তো রহম দিল, আমি তোমাদের উপকারই করছি, আমি তোমাদের কল্যাণ করার জন্যই এসেছি। तो कल पहले जो पुरुषार्थ किया है वही ड्रामा अनुसार करेंगे। यह खेल ही ऐसा वंडरफुल बना हुआ है, पुरुषार्थ जरूर करना है। जिस बच्चे को सर्विस का शौक रहता है उनको रात दिन यही चिंतन रहता है। तुम बच्चों को बाप से रास्ता मिला है, तो तुम बच्चों को सर्विस बिगर और कुछ अच्छा नहीं लगता है। दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगता है। যারা বাবার একদম খাঁটি বাচ্চা তারা মায়াবী দুনিয়ার বায়ুমণ্ডলে থাকবেই না, वातावरणे থাকবে না, বাইরের দুনিয়ার পরিবেশ তাদের ভালোই লাগবে না। सर्विस करने वालों को तो सर्विस बिगर आराम नहीं। टीचर को पढ़ाने में मज़ा आता है। अब तुम बने हो बहुत ऊंच टीचर, तुम्हारा धंधा ही यह है। जितना अच्छा टीचर बहुतों को आप समान बनाएंगे,
उनको इतना इजाफा मिलता है। বলছে যে ভালো টিচার সে অন্য স্টুডেন্টকে পড়িয়েও নিজের মতন বানিয়ে দিচ্ছে, তো তারা প্রাইজ পায়। তো বাবা বলছে যে তোমাদেরকেও এরকম পুরুষার্থ করতে হবে, অনেকজনকে তোমার থেকেও শ্রেষ্ঠ বানাও বা তোমার মতন বানাও, তাহলে বাবা তোমাদেরকে বড় প্রাইজ দেবে। उनको पढ़ाने बिगर आराम नहीं आएगा। प्रदर्शनी आदि में रात को 12 भी बज जाते हैं तो भी खुशी होती है। वैसे किछु किछु सेवाधारी बाच्चारा रात 12टा पर्यन्त सबाइके बाबार ज्ञान शोनाय किन्तु कोनो क्लांति फील करे ना। थकावट होती है, गला खराब हो जाता है तो भी खुशी में रहते हैं। माने शरीर हयतो क्लांत हो गेछे किन्तु मने कोनो क्लांति लागे ना। ईश्वरीय सर्विस है ना, यह बहुत ऊंच सर्विस है, उनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता। बाबार सेवाधारी बाच्चादेर सेवा छाड़ा किछुई भालो लागे ना। कहेंगे हम यह मकान आदि लेकर भी क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, यही सर्विस करनी है। मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे यह सोना ही किस काम का जो कान कटे। बाबा बोलছেন যে কেউ হয়তো বাবার সেবার জন্য নিজের বাড়ি দিতে চায়, কিন্তু সেই বাড়িতে অনেক মানুষের ভাগ আছে, অনেক ভাইদের ভাগ আছে, তো সেই বাড়িটা নিয়ে আমরা কি করব, আরও খিটপিট আছে। তো ভাবছি সেই সোনা নিয়ে কি কাজে লাগবে, সেই সোনা দিয়ে কানই কেটে যাবে। তো এরকম সম্পত্তি যেটাতে ঝামেলা বেশি, তো সেই সম্পত্তি নিয়ে আমাদের কোনো দরকার নেই। तो सर्विस से तो बेड़ा पार होना है। बाबा कह देते हैं मकान भी भल उनके नाम पर हो, बीके को तो सर्विस करनी है। इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता। बाबार सेवाय बाहरेर कोनो बंधन बा कोनो कोट आईन ये सब भालो लागे ना। कोई की तो रग जाती है, कोई की रग टूटी हुई रहती है। बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, बहुत मदद मिल जाती है, इस सर्विस में तो लग जाना चाहिए। বলছেন যে বাইরের সমস্ত চিন্তন থেকে নিজেকে সরিয়ে একদম মনমনা ভাব এক বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমার বিকর্ম বিনাশ হবে এবং বাবার খুব গুপ্ত মদত তোমরা পাবে। इस सर्विस में तो लग जाना चाहिए, इसमें आमदनी है बहुत, मकान आदि की बात नहीं, मकान दें और बंधन डालें तो ऐसे लेंगे ही नहीं। বলছে কারো বাড়ি আমরা নিলাম, আবার তারা 10 রকম কথা শোনাচ্ছে বা 10 রকম আমাদেরকে জ্বালাচ্ছে, তো বলছে এরকম বাড়ি নেওয়া দরকার নেই। जो सर्विस नहीं जानते वह तो अपने काम के नहीं। বলছে যারা বাবার সেবার শৌখিনই নেই, বাবার সেবা কিভাবে করতে সেটা জানেই না, तो तारा আমাদের কোনো কাজের নয়। टीचर आप समान बनाएंगे, नहीं बनते तो वह क्या काम के। हैंड्स की तो बहुत ज़रूरत रहती है ना, इसमें भी कन्याओं माताओं की जास्ती ज़रूरत रहती है। बच्चे समझते हैं बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते हैं, सब काम करना चाहिए। বলছে এটা না যে তোমরা টিচার হয়ে গেছো বলে কোনো কাজ করবে না, সব রকম কাজ করতে হবে, বাবার যোগ্যে সব সেবা করতে হবে। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। আজকের ধারণার মুখ্য সার 1 নম্বর पॉइंट, दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगें तोड़ देनी है। सर्विस के बिगर आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है। বলছেন সারাদিন সেবার চিন্তনে থাকো, সেবা ছাড়া আর কোনো কিছু বুদ্ধিতে যেন না থাকে, সেবা ছাড়া যেন আরামও না হয়, সার্ভিস করে সবাইকে আপ সমান বানাতে হবে। एवं 2 नंबर पॉइंट, बाप समान उदारचित बनना है, सबकी नबज देख सेवा करनी है,
अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है। अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। বলছেন বাপ সমান উদারচিত হতে হবে, সকলের নারী নবজ দেখে তারপরে সেবা করো কে কতটা জ্ঞান নিতে পারছে কিনা, এবং নিজের তন মন ধন ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য লাগাতে হবে বাবার সেবায়। এবং অচল অডোল হওয়ার জন্যে বাবার আজ্ঞাকারী वफादार বাচ্চা হতে হবে। আজকের বরদান, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। বলছেন অন্তর্মুখতার গুহায় থাকো এবং এই দেহ থেকে ডিট্যাচ নিজেকে आत्मा देखो बार बार। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं यह वही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे यह अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारा बना और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। বাবা বলছেন যেমন পাণ্ডবদেরকে দেখানো হয় যে তারা গুহায় ছিল, তো বাস্তবে তোমাদের অন্তর্মুখতার গুহায় তোমাদেরকে থাকতে হবে, দেহ থেকে পুরো ডিট্যাচ, নিজেকে আত্মা রূপে দেখতে হবে। ভ্রিকুটি রূপী গুহাতে আমি আত্মা চুপচাপ বসে আছি এবং পুরো দুনিয়া থেকে আমরা দূরে আছি, সাইডে আছি। তো যেমন গুহায় থাকলে বাহ্যিক বাতাবরণ প্রভাব করে না, তো ঠিক সেরকম নিজের অন্তর্মুখতার গুহায় থেকে বাহ্যিক দুনিয়ার প্রভাব থেকে ন্যারা আর প্যারা হতে হবে। তো যারা বাবার প্যারা তারা সহজেই সারা দুনিয়া থেকে ডিট্যাচ হয়ে যায়। स्लोगन, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है, तो विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। বলছেন সাধন হচ্ছে বীজ আর সাধনা হচ্ছে বীজ, মানে যোগ তপস্যা হচ্ছে বীজ, আর বাবার সেবার যেগুলো সাধন আমরা পেয়েছি সেগুলো হচ্ছে বিস্তার। তো সাধন যে সুখ সাধনগুলো আমরা পেয়েছি সেই বিস্তারে এমন আমরা লিপ্ত যেন না হই যে সাধনাকেই ভুলে যাই। তো বাবা বলছে সাধন ইউজ করো কিন্তু সাধনাকে ভুলো না। আজকে সতগুরুবার, আজ আমরা সতগুরু বাবাকে সারাদিন মনে রাখবো, সতগুরুর শ্রীমতকে সারাদিন পালন করব, আর বাবাকে আজ আমরা ভোগ লাগাবো এবং সেই ভোগ প্রকৃতিপতি বাবা যিনি পুরো ব্রহ্মাণ্ডের মালিক তিনি স্বীকার করছেন, আর সেই ভোগ আমরা সবাইকে খাওয়াবো। ওম শান্তি।